Assalamualaikum and very good evening. Hi mummies out there. Tengah buat apa? Busy ke? Normally waktu ni lah nak kena suap makan ke nak hidangkan lauk lah, nak panaskan lauk. So for me, lepas maghrib selalu Mira memang makan. So waktu macam ni a bit free sikit lah kan. So kita nak share hari ni something about herba yang boleh membantu menaikkan volume susu badan kita. Okay, macam Mira sendiri, herba ni kan, Mira sepanjang Mira punya breastfeeding journey, ada few herba je yang Mira gunakan, and I tested memang berkesan lah. So the first one yang Mira gunakan, this is just for your information lah kan. The first one Mira gunakan halba. Halba ni Mira tak boleh nak guna selalu sebab dia sejuk. So Mira memang jenis yang tak boleh nak makan benda-benda sejuk sangat. Nanti badan berangin lah, sakit badan lah, macam-macam lah. Sebab Mira ni memang jenis badan yang berangin daripada zaman anak dara dulu tau. So halba ni Mira just sekali-sekala je Mira gunakan. Ada orang rendam halba dan minum. Macam Mira more towards Mira masak letak halba. Macam kita dibesarkan di negeri Melaka, so masak asam tu makanan yang macam cakap mesti ada. So waktu Mira menyusukan baby dulu pun Mira masak asam sebab tak ada masalah pun kita makan pedas kan, as long as it did not affect our kids, should be okay. So bila Mira masak asam, Mira confirm akan masukkan halba. And then bila Mira tengok balik resipi orang lama, rupanya orang-orang lama dulu pun memang letak halba dalam masak asam. So memang sedap lah, tapi jangan tak banyak sangat, just sedang-sedang. Asam korang mesti jadi best punya. So that's my experience on penggunaan herba, which is halba. Okay, the second experience would be Mira gunakan untuk tingkatkan susu badan waktu delivery, selepas delivery anak kedua. Dan pada waktu tu bulan puasa. That was the first time Mira boleh berpuasa setelah 3 tahun tau. Anak first tu mengandung memang tak boleh puasa. Second, lepas dah mengandungkan anak, dah lahirkan anak, waktu tu menyusukan anak yang first tu pun tak boleh nak berpuasa, tak larat. Mira still bangun sahur, Mira cuba berpuasa, tapi Mira akan berbuka bila Mira tak larat lah basically. So that what was tu yang tahun ketiga baru Mira puasa. Nak cerita pasal yang halba ni, masak asam ni. Mira dulu kat Melaka, siapa yang duduk Melaka kan, masak asam Melaka ni memang sedap. Masa tu Mira tengah pregnant, ada dekat bulan puasa, dekat Semabuk ada satu bazar ni tau, dia jual masak asam yang sedap gila. And my favourite would be masak asam telur ikan. So Mira tak tahu dia tak halba ke tak, tapi I really suka sangat masak asam. So nak cerita pasal masak asam kan. I tak tahu sekarang bulan puasa dia ada lagi jual ke tak. Waktu tu Mira dah lah memang tak boleh puasa, tapi I love to eat masak asam. So bila pergi bazar tu dengan parents, sebab husband Mira selalu travel, so bila dia travel Mira akan duduk Melaka. Husband akan hantar Mira balik Melaka. So waktu tu mengandung, memang dapat lah apa semua nak kan. Parents memang layan je lah. So before balik tu Mira beli siap-siap masak asam. So boleh simpan untuk 2-3 hari pergi makan. So nak dicari-carikan cerita, one of the day Mira bangun tu, masak asam tu tumpah. Telur ikan tu melantun-lantun. Ya Allah, menangis, menitik juga lah air mata waktu tu. Walaupun sebenarnya tak boleh nak puasa, waktu tu Mira tak boleh nak puasa pun, tapi mengenalkan ya Allah, dah teringin sangat makan tu kan. Tu basically that's my story lah dengan bulan puasa dan masak asam. So I really love masak asam. Dan bila Mira letak halba tu boleh menaikkan susu badan, dan memang Mira selalu lah masak asam waktu tu. Dululah, sekarang tak ada dah. Sebabnya Mira seorang je makan asam kat rumah ni. Okay, itu end of story of masak asam dan halba. So basically conclusion dia memang halba tu memang membantu Mira untuk menaikkan susu badan. Okay, second story will be on herba lain, another herba yang Mira gunakan untuk menaikkan susu badan waktu tu anak kedua kan, menyusukan anak kedua bulan puasa. Was so happy that I can fast, yang Mira boleh puasa during the third year tu lah. Mira boleh puasa. The first day tu kita try, macam biasa kita try. Mira pagi-pagi bangun pagi, sahur, ambil ESP. Masa tu tak try alfalfa lagi tau. Ambil ESP, bancu dengan kurma, blend sekali dengan buah, dengan carrot, letak juga oats. So pagi-pagi blend. Itu yang Mira amalkan every morning tau. So benda tu membuatkan Mira boleh berpuasa semula, ada tenaga. Tak adalah macam setengah hari je pening-pening, pingsan-pingsan, pitam-pitam pingsan atau jatuh. Tak ada. Sebab kita risau, kita ada anak kan. So takut kalau kita jatuh, apa jadi ke anak, jatuh ke atas anak pula kan. Mana dah tahu kan. So macam risau lah. So first day
puasa tu macam mana cakap, Mira makan ambil ESP, it give you energy, seriously it give you energy. Sebab boleh beza dulu waktu puasa dulu dengan waktu puasa ni lepas deliver anak yang kedua dan menyusukan diorang baby. Waktu tu memang sangat berbeza. Ada tenaga, pukul 5, pukul 6 tu still lagi rancak bergerak ke sana ke sini, menyusukan anak, masak-masak untuk berbuka semua tau. So really thankful lah sebab ESP ni sangat membantu Mira. Selain banyakkan susu badan, dia sangat bagi Mira tenaga. Okay, so walaupun dia memberi tenaga dan bolehkan Mira puasa, tapi Mira still rasa susu tu bila drop bila waktu tengah hari. So basically apa yang Mira buat, so Mira risau lah baby tak cukup susu kan, especially the second baby kan, because the mainly memang fully breastfeeding lah baby tu. So apa Mira buat, Mira order alfalfa. Waktu tu deliver to my house waktu tu 15th of Ramadan. So memang 15th of Ramadan tu 14th of Ramadan sampai 15th of Ramadan Mira start ambil lah. So puas sahur Mira ambil ESP, ambil 5 biji alfalfa. Okay, so the experience was superb. Okay, it's really superb. Tengah hari susu banyak lagi, still ada engorgement, rasa mengeras susu banyak tu memang ada, and then sampai ke petang susu ada. Of course lah boleh dah petang waktu buka tu kan kita dah rasa kurang, tapi betul kita top up minum, makan, minum semua kan. So lepas tu susu memang produce balik lah kan, tak ada masalah lah. So Mira lepas berbuka tu Mira sama ada Mira ambil another 5 pieces of alfalfa after berbuka ataupun before tidur. So memang satu hari Mira ambil 10 biji sebab itu yang dalam botol ni tulis lah. Basically this is alfalfa, ni botol besar tau. Sampai sekarang Mira amalkan. Satu biji, satu hari maksimum 10 biji. So waktu bulan puasa Mira ambil 5 pagi, 5 malam lah. Okay, so dia memang effect dia memang superb lah. Mira pun tak percaya, serious, I don't believe of this supplement dulu. Sampailah Mira sendiri dah rasa perbezaannya. That's why I believe in it. Okay, that's why I pun encourage people, kalau you rasa you perlu, you ambil something like that lah. Kalau sebab ada orang tak percaya dan tak nak try. Macam Mira tak percaya tapi I try because ada baca ramai kata membantu. So Mira pun try lah. So this is the second herbs yang Mira try. Kenapa Mira ambil yang tablet? Sebab alfalfa ni bukan senang nak jumpa. And then Mira pernah tanya doktor boleh tak I ambil alfalfa? Doktor kata you boleh beli je alfalfa tu dekat Ion Bake, Ion basically Ion lah, bukan Bake lah, Ion. Dekat Ion punya pasaran memang ada alfalfa. Mira sendiri pernah jumpa, tapi itulah bila kita beli yang fresh ni mostly dia senang ada jangkitan bakteria. So doktor kita takut bakteria tu masuk ke dalam badan kita dan effect kesihatan kita. Basically that's the reason why Mira tak go for the natural one, alfalfa yang natural lah. Okay, and then basically that's alfalfa lah. Itu herba yang kedua Mira try dan ianya memang sangat-sangat membantu menaikkan susu badan waktu bulan puasa dan keadaan Mira berpuasa dan menyusukan diorang baby. So it's really helpful. So kalau mummies out there yang nak try alfalfa, contact Mira, nanti Mira tolong dapatkan, atau Mira nak pasal macam mana nak ambil, siapa yang boleh ambil, siapa yang tak boleh ambil. So that basically the second herbs yang Mira try, which is alfalfa. Okay, the third herbs yang kita nak cakap mainly today ialah herba yang memang Mira rasa kat semua rumah mesti confirm ada, terutama rumah-rumah yang selalu masak lah. Okay, sebab orang-orang tua kalau tinggal dengan mak-mak kita ni, herba ni confirm ada. Kalau kita masak asam sekalipun kan kadang ada orang yang letak halia dalam masak asam. Halia lah kiranya kan dah sebut dah. So it's ginger. Okay, basically the combination ni macam tak famous. Ginger ni digunakan sebagai milk booster, tapi dekat Thailand memang ginger ni ginger atau halia ni memang digunakan sebagai milk booster. And even there is a study particularly on the usage of ginger, penggunaan halia untuk menaikkan susu badan. Memang ada study dah masuk dalam jurnal. It was a breastfeeding medicine journal. Okay, journal ni published on the 1st of June 2016. So basically you all boleh cari kat internet, memang ada. Memang basically memang boleh dipercayai lah sebab journal tu was produced by a big company jugalah, a big association kan yang boleh dipercayai. So basically the title untuk title for the journal, title research journal tu ialah the effect of ginger on breast milk volume in early postpartum period. Okay, kajian ni dilakukan untuk tengok efek halia ke atas ibu-ibu, mami-mamis yang baru melahirkan anak. Okay, so dia fokus pada awal waktu berpantang. Dia tak ada dia fokus on
period awal tu lah, dia bukannya dia buat sepanjang waktu pantang tu, tak. Diorang hanya ambil bacaan susu waktu hari ketiga dan hari ketujuh berpantang. Okay. So kajian ni melibatkan 63 orang, 30 orang yang diberikan kapsul Halia, okay, 500mg 2 kali 1 hari. 33 orang lagi diberikan kapsul juga tapi tak ada mengandungi any Halia lah. So diorang pun tak tahu diorang dapat yang ada Halia ke, diorang dapat yang tak ada Halia ke. Okay, so basically diorang akan record lah berapa banyak susu yang diorang kumpulkan. So based on that, study tu dijalankan lah. Okay, so based on that kajian, hari ketiga punya reading menunjukkan jumlah susu ibu yang dihasilkan ada lebih tinggi untuk ibu yang ambil suplemen ginger. Ada anak kat sini. Okay, and then untuk ibu yang ambil placebo ni yang control, yang tak ambil any ginger supplement, diorang rekodkan penghasilan susu ibu yang lebih kurang berbanding dengan ibu yang ambil ginger tadi lah, ginger supplement tadi kan. So itu untuk yang third day of hari ketiga berpantang lah. Untuk hari ketujuh berpantang, diorang tengok tak ada perubahan langsung. So diorang boleh conclude yang kajian ni berkesan, penggunaan ginger ni berkesan semasa awal berpantang, ataupun waktu awal early postpartum lah, waktu tu lah. So memang it is a promising herbs lah yang boleh bantu menaikkan jumlah susu badan. Okay, so dekat Malaysia mungkin tak famous lah guna ginger ni. Mira pun dulu pun tak pernah dengar. Okay, basically Mira dulu waktu berpantang ambil ginger, ambil suplemen juga, suplemen yang peppermint ginger, yang Shakir producekan lah. Okay, so tapi sekarang dah setahun lebih tak ada. Kenapa Mira ambil? Bukan sebab Mira tahu ia adalah milk booster, tapi Mira ambil because of badan Mira memang jenis berangin. Ada one day tu husband minta masak. Mira tanyalah, you nak teringin nak makan apa kan, sebab tak tahu nak masak apa waktu tu. So sambil cakap, I teringin nak makan dal kacang hijau, dal yang dibuat dari kacang hijau, sebab dia selalu travel to India for audit purposes. So dia makanlah benda-benda tu semua. So kat Malaysia ni boleh jumpa, ada kedai yang buat, tapi tak banyak kedai. Okay, bila makan chapati, dia akan bagi kuah tu, memang sedap. So Mira pun try lah buat. So kita lah tak pernah makan kan, kita try buat, sedap pula tu kan. So makanlah chapati dengan that particular kuah, kan kuah dal lah basically. Sedap bertambah-tambah. Tapi lepas tu I suffer 3 days. Tahu kenapa? Sebabnya dal ni, kacang hijau ni ataupun dal biasa memang angin. Mira memang kalau mak mertua masak dal pun, Mira dah bagi tahu awal, Mira tak makan benda-benda yang berangin sebab Mira takut badan Mira sakit. I really take care of that. My mother-in-law memang tahu I memang kalau dia masak ada certain lauk yang I takkan sentuh kalau dia masak. Sebab kat rumah ni mak mertua Mira masak dan Mira pun masak. Basically suami boleh pilih nak makan lauk mana. Kita takkan kecil hati. So mother-in-law kalau nak makan lauk Mira ambil je, Mira cakap. Kalau Mira teringin nak makan makanan yang dia masak, Mira pun ambil je. Tapi kita tahulah sumber-sumbernya macam mana kan. So tak risau. So basically mak mertua dia sedap. So dia pun makan, Mira pun makan. After that, for 3 days I punya bahu, belikat ni semua ni sakit sangat sebab angin. Ya Allah, waktu tu lah memang Mira ambil peppermint ginger tu dengan konsistennya sebab nak buang angin dalam badan selain exercise, urut-urut badan. So that's the story why Mira ambil peppermint ginger lah dulu. Macam sekarang peppermint ginger tak ada. And like today I buat syaiban. My benda tu macam today Mira masak that particular dal because my mother-in-law tak sihat. So I masaklah something yang dia pun boleh makan kan, sebab my mother-in-law pun boleh makan. So I buatlah that particular dal. So and buat juga chapati juga hari ni. So hari ni memang kontrol makan, tak makan banyak sangat. Tapi I dah standby lah, kalau misalkan kata angin pun Mira akan buat teh ginger. Okay, and kalau you tanya I macam mana nak minum teh ginger ni, kalau ibu-ibu menyusu selain daripada ambil suplemen ginger, peppermint ginger, kalau nak buang angin ataupun you nak tambahkan susu badan, sebab dalam study tadi tunjuk memang cakap ginger membantu, tapi early berpantang kan. Kalau you all nak try, you all boleh try dengan buat teh ginger lah. You rebus ginger tu, dah sejuk sikit, masukkan gula ataupun masukkan honey, lebih sihat lah kan. Minum. Macam Mira, apa yang Mira prefer, selalunya Mira akan boilkan ginger. Okay, and then Mira akan kadang-kadang Mira akan masukkan hirisan
kunyit juga, masukkan serai yang kita dah titik. So boil lama-lama. Okay, and then bila dah boil tu, Mira keluarkan. Kadang tak keluarkan pun tak minum tau, dengan benda tu semua ada dalam cawan. Mira akan masukkan madu, dan nak lagi sedap masukkan limau. Buat limau kan, dia punya juice tu memang very nice. You all can try kat rumah. Okay, tak semestinya sebab nak banyakkan susu badan, you boleh minum untuk kurangkan angin dalam badan. Benda ni Mira dapat tahu macam mana nak minum ginger dengan limau ni based on one of the restaurant dekat Bangsa. Bila Mira minta air limau tapi nak letak ginger, dia buat. So dia buat memang sedap. That's the first time Mira minum ginger limau dengan madu lah basically. Sedap gila. So lepas tu bila balik rumah, kalau suami minta air ginger pun, Mira akan tanya nak limau ke tak. Memang sedap. You should try. Okay, so that's the story of ginger as a milk booster. Macam mana ia boleh membantu untuk buat susu badan kita banyak memancut-mancut. Basically Mira tak pernah try dengan ginger, but Mira pernah ambil peppermint ginger dulu waktu Mira menyusu badan. Tapi bila ambil alfalfa, memang susu pun mancut-mancut. Kadang-kadang kita punya bra basah, sekejap-sekejap kan tukar. Itu Mira punya experience dengan alfalfa lah. Bila masa tu Mira ambil ESP. Masa tu Mira ambil ESP ni, ini every morning Mira ambil as a breakfast. Even sekarang Mira still ambil. Macam mana Mira ambil, macam Mira cakap tadi, Mira blend. Okay, ada banyak cara makan. Paling Mira suka blend lah, sebabnya lebih sihat lah. Mira tak buah, Mira tak carrot, kadang-kadang tak timun dalam untuk sejukkan badan. Apa buah lah, kadang apple, kadang-kadang nanas, kadang pisang, kadang-kadang pear. Kadang kalau semua benda ada, semua benda Mira campur. Sebab benda tu sihat untuk menyihatkan, ada fiber, mudah untuk kita pembuang air, dan dia ada vitamin dekat dalam buah-buah tu semua. So it's very healthy. Kalau yang nak kuruskan badan pun, Mira memang encourage ambil. Sebab you boleh ambil macam Mira cakap tadi, you blend. Sebab benda tu akan mengenyangkan you sangat lama. Kalau ambil pagi sampai tengah hari, kalau tak sedap pun dah tengah hari tak makan lagi tau. Sebab benda tu sangat mengenyangkan, sebab you dah masukkan macam buah dalam. Jadi fiber tu sangat mengenyangkan kita. Okay, tu basically ESP lah. Ini pula alfalfa ni memang Mira ambil as a milk booster. Yang itu yang macam case yang susu memancut-mancut keluar tu. Okay, memang pad dan breast pad tu memang selalu akan tukar. Tu waktu dulu lah ada baby kan. And then selain tu sekarang ni Mira amalkan ni juga waktu menyusukan baby. Sebab Mira dapat tu baby Mira ada eczema. Mira pernah stop. Lepas Ramadan Mira stop. Mira ambil balik sebab baby Mira ada eczema. Sebab dia sangat membantu lah. Macam Mira pergi Penang, kita kat Penang enjoy makan kat Penang kan, makan sedap. So Mira takut lah benda tu akan effect anak Mira. So waktu tu Mira ambil alfalfa waktu tu. Memang kurang lah. Selain ambil alfalfa, ambil juga Omega Guide. Omega Guide bantu buatkan susu kita lebih healthy. Ada DHA, ada EPA, yang dalam Omega tu akan ada dalam susu badan kita. Dan selain daripada tu, membantu juga anak yang ada enzima lah, kurangkan keradangan. So basically ni 3 yang Mira ambil masa awal-awal Mira breastfeeding baby, second baby dengan anak first baby, dia breastfeeding together kan. Okay, itu basically that's the story of herbal. Mira dah sebut pasal halba yang warna kuning-kuning air tu, kuning ke orange ke kuning ke brown sikit kan. Itu halba. Kalau tak tahu, pergi kedai tengok dia punya label. Okay, membantu juga. Nombor 2 tadi alfalfa, sangat-sangat membantu. Itu yang membuatkan susu kita banyakkan susu memancut-mancut keluar. Seriously, that was the experience. Terkejut juga lah Mira waktu tu. Okay, yang ketiga ginger tadi Mira tak ada experience, tapi Mira ada research paper yang mengatakan yes, ginger can be used untuk naikkan susu badan pada early waktu awal-awal berpantang. Okay, kenapa awal-awal berpantang? Sebab kajian tadi menunjukkan hari ketiga berpantang tu susu ibu yang ambil ginger ni lebih banyak compare dengan ibu yang tak ambil ginger punya suplemen. Itu je lah. Hari ke-7 dah sama dah diorang kata. So mungkin hanya berfungsi waktu awal-awal pantang ke apa ke, tak really sure lah. Because the paper was strictly on the 3rd and 7th day of postpartum kan. Okay, itu in terms of research paper lah. Tapi kalau nak minum susu teh ginger ni untuk ibu-ibu, jangan minum terlalu pekat lah. Sebab dia boleh menyebabkan heartburn. Dan kita takut benda tu akan menyebabkan baby rasa susu tu jadi, sebab dia boleh mengubah rasa susu badan tau. Apa-apa makanan yang kita makan sebagai mamis yang menyusukan baby ni, anything apa pun yang mamis makan, dia akan effect
rasa susu tu. So you boleh tengok lah reaction anak you. Kalau anak rasa okay je, tak ada masalah nak tidur, so you just get on proceed lah. Okay. Okay, antara side effect yang ibu-ibu might want to know lah. Okay, antara side effect ambil ginger as a supplement ke atau daily drink ke kan. Okay, kalau ibu-ibu ada ambil certain ubat, terutama ibu-ibu yang ada masalah kencing manis ataupun ada ambil ubat yang melibatkan ubat yang boleh mencairkan darah, you might want to ask doctor first, boleh tak ambil air ginger atau suplemen yang ada ginger. Okay, sebab dia ada effect on them lah. Okay, kalau nak ambil, selalunya kalau misal kata Mira lah nak ambil suplemen, kalau customer tanya, Mira akan tanya, you ada ambil certain ubat tak yang boleh mencairkan darah? Kalau ada, make sure ambil ubat tu dengan suplemen tu pada jarak yang berbeza, yang panjang sikit, tak boleh ambil sekali. Okay, tu kalau in terms of omega 3 lah. Okay, and then orang yang ada masalah hempedu pun, you might want to ask your doctor, boleh tak ambil ginger ni. Okay, kalau ibu-ibu yang masih ada masalah hempedu nak ambil ginger drink as one of the alternative untuk tingkatkan susu badan, tanya doktor boleh tak, sebab ada concern on those yang ada masalah hempedu. Yang ketiga, allergy reaction. Ada orang yang allergic makan kunyit, makan buah pelaga, makan pepper, herba-herba lah basically. So kalau you ada any allergy towards herba-herba macam ni, you mungkin ada allergy juga terhadap ginger. Okay, so kita nak tahu betul ke tak, you kena test lah. Okay, lepas tu you kena suffer sikit lah kan, at least kita try baru kita tahu kan. Okay, itu on the side effect lah of ginger. Okay, ataupun halia. Tapi dia ada juga benefit. Actually ginger ni banyak sangat benefit. Macam mana cakap, one of the benefit yang Mira dapat ialah menghilangkan angin-angin dalam badan. Anak kalau makan benda-benda berangin kan, itulah ginger ni. Mira dulu waktu anak dara memang banyak angin dalam badan, sampai Mira kalau every time turun Shah Alam, sebab Mira kerja kat Melaka, ada cawangan dekat Shah Alam, Mira akan pergi Giant untuk dapatkan ginger yang dah dibuat jeruk. Tapi bukan jeruk masam tau, dia jeruk manis. My favourite dulu tu. Okay, tapi sekarang kalau makanan yang banyak ginger, Mira tak nak makan sangat, tak tahu kenapa. Okay, antara benefit ambil ginger ni, first, mengurangkan loya. Okay, mengurangkan loya, maksudnya ibu mengandung mungkin ada masalah loya, so you boleh amalkan ginger drink. Tapi ada juga ibu mengandung yang ada loya atau masalah loya waktu lepas delivery. Macam Mira sendiri, anak yang kedua tu lepas deliver, I was so macam lapar gila. So I minta, boleh tak turun pergi belikan I makanan, sebab masa anak pertama dulu Mira deliver, Mira pernah makan nasi Chinese style lah, ada masak ada daging, masak dengan sos tiram dengan sayur. So Mira minta lah, sebab Mira belikan something like that sebab teringin kan. So bila suami bawa tu, makan laju gila. Lepas tu muntah semua benda keluar, the whole habis baju kata semua berlendir sebab muntah. So memang ada orang yang lepas bersalin dia akan loya. Dia tanya doktor kata basically because of medicine yang Mira ambil waktu Mira nak bersalin. Diorang buat injection some injection diorang bagi, bukan nak tahan sakit. Mira tu untuk apalah, tapi memang itu menyebabkan Mira loya. Okay, itu nombor satu, benefit of ambil ginger. Yang kedua, dia boleh menyokong pencernaan. Certain orang ada masalah pencernaan kan, bila ambil ginger drink ni dia membantu pencernaan berlaku lah. Yang ketiga, dia kurangkan tekanan oksidatif. Okay, oxidative stress dalam badan ni boleh menyebabkan sakit juga actually kan. Sebab radikal bebas ni, kira radikal bebas kan dalam badan, dia boleh ganggu kita punya sel-sel dalam badan. So orang kata ambil pengambilan herba-herba ni membantu untuk mempertahankan badan, make sure badan sentiasa sihat. That's why orang-orang tua-tua selalu minum air rebusan ni kan, nak panaskan badan, dia kata bagus untuk immunity juga. Okay, itu yang ketiga. Yang keempat, mengurangkan kesakitan. Sebabnya macam mana dia kurangkan kesakitan? Macam omega guide, kita tahu dia ada bersifat anti radang. So ginger ni pun ada elemen of anti radang dalam dia. Macam kalau how omega guide works, omega guide ni works normally kalau kita ada macam let's say enzima, bila you ambil omega guide, dia akan merawat dari dalam, which is dia mengurangkan inflammation, menggunakan radang. So merah-merah tu akan kurang. So maybe that's how ginger works as well. Mira tak sure. Okay, sebab dia just
dia bersifat anti radang. Okey. Dan ia membantu mereka yang ada masalah susu juga. Untuk certain orang, tak semua orang actually. Macam tu juga ginger, kalau kita ambil as a milk booster, tak semua orang akan ambil gingernya terus susu banyak. Tak, dia depends on people. Different people, different milk booster tau. Tak semua orang ada milk booster yang sama. Kalau kakak you milk booster dia makan kacang, tak semestinya you makan kacang. Susu badannya ke banyak. Macam Mira makan ikan, makan kacang, susu badan memang banyak. Tapi kalau Mira makan serta-serta sayur, tak banyak pun susu. Dia depends on people. Tak sama setiap orang tau. Okay. Yang kelima, meningkatkan imuniti badan kita bila kita ambil ginger ni. Sebab terutama kalau mereka yang sedang kena flu, ginger ni will help you a lot. Okay. Sebabnya dia kata ginger ni anti kuman, anti kulat, antivirus lah, anti microbe, macam-macam anti di dalam ginger ni, which is very good for our body kan. Okay, and last but not least, meringankan kesan alergi. Tak semua alergi lah, ada certain alergi yang boleh dikurangkan oleh ginger. You kena refer yang pakar lah yang tu. Okay, so basically that's the benefit of ginger. So macam Mira cakap tadi, maybe you boleh gunakan ginger sebagai milk booster. You kena test lah. Okay, kena test. Try ambil 2-3 hari atau seminggu. Tengok susu badan makin banyak ke makin kurang. As Mira cakap tadi, tak semua apa yang orang ambil as a milk booster tu will give the same effect to you. No. Okay. So mungkin macam Mira ambil alfalfa, susu badan memang banyak gila, susu macam mansut. Mungkin orang lain tak. So basically you have to try. Tapi most of the people yang Mira kenal yang ambil ESP dengan alfalfa ni, memang mereka pun cakap memang susu badan jadi banyak, ibu jadi lagi sihat. Sebab alfalfa ni one of the function is to detox our body, untuk detox badan kita, detox usus kecil orang cakap, something like that. So itu saya sharing untuk hari ni, on herba-herba yang membantu untuk meningkatkan susu badan. Kita sentuh 3 herba je, which is halba, nombor 2 alfalfa, yang ketiga tadi kita cakap pasal ginger. Okay, so Mira harap sharing hari ni bermanfaat, especially to mummies yang dalam usaha untuk memperbanyakkan susu badan. Okay, bear in mind apa you makan akan effect susu badan you. Okay, dia akan effect in terms of rasa, mungkin juga benda tu akan effect babies as well. Ada baby yang cerewet, bila mummies dia makan macam-macam, bila susu dia effect susu, baby tu tak nak minum. Ada case, memang ada case, bukan tak ada case. Kalau you baca research paper ke, you baca kat internet ke, memang banyak case macam tu. So bear in mind apa you makan. Tapi kalau kita banyak makan jenis makanan ni kan, dia membantu in terms of anak tu ada banyak experience of taste. So waktu kita nak perkenalkan makanan nanti, bila anak tu dah start makan, it will be much easier. Anak tak terlalu cerewet sebab dia dah pernah experience benda-benda tu semua melalui susu ibu. Okay, so I think that's the sharing for today. Hopefully bermanfaat to you. Kalau you rasa dia bermanfaat untuk orang lain juga, you can just share this video and support me. Kiranya bila you support Mira tu, Mira rasa Mira boleh share banyak benda lagi. Sebab kadang-kadang kita nak share, berkongsi ilmu, tak semua orang nak dengar, tak semua orang nak ambil manfaatnya kan. So if you think this sharing is meaningful, you can like my page at Sayhut, SAYHUT, Sayhut. Tanda you sokong Mira. Sebab Mira nak bantu lebih ramai lagi ibu yang ada masalah kurang susu badan. Mira nak bantu ibu-ibu menyusui yang ada masalah macam tangan-tangan kebas, sakit-sakit badan, sakit pinggang. That is all the problem yang I face masa I berpantang dulu, waktu I menyusukan anak I. So I nak bantu you all sebab I dah alhamdulillah berjaya berjumpa dengan solutions yang mengurangkan masalah sakit pinggang, masalah tangan-tangan kebas, masalah apa lagi, rambut kuku, masalah kulit kering. I have a lot of problem yang Mira jumpa satu-satu waktu Mira berpantang dulu, waktu Mira breastfeeding babies. So if those item boleh bantu Mira waktu Mira berpantang dulu, waktu Mira breastfeeding baby dulu, mungkin dia akan membantu you juga, okay, untuk jadi lebih sihat. Lepas berpantang kan, ada orang kata lepas melahirkan baby ni badan jadi lembik lah, lemah, longlai lah. Mungkin pengambilan suplemen macam Mira ambil ni menyebabkan kesihatan kita jadi lebih baik. Okay, mana dah tahu kalau Mira dulu waktu berpantang tak jumpa suplemen ni, tangan kebas, tangan still berlaku, sakit-sakit pinggang berlaku, memang it will affect our day, our life. Okay, so it's up to you. It depends on you to act, okay, to take action. Okay, saya rasa itu saja sharing untuk hari ini. Semoga berjumpa lagi next time with other topics. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Okay, bye. Bye. Bye.